Namaskar, this is Ashish Ranade. Today I have come up with a very popular Marathi Abhang, that is Majhe Maher Pandhari. This is a well-known composition which is originally sung by Bharat Ratna Pandit Bhimsen Joshi ji with his powerful and melodious voice. The Abhanga is composed by Shri Ram Phatak and written by Sant Eknath. You all must be waiting for this Abhanga in my Abhang Tutorials. The Abhanga Majhe Maher Pandhari is based on Rag Mand. I'll take few minutes about Rag Mand. Ga pa da ni da sa ni da pa da pa ga pa ga pa da ni da pa ni da pa ga re sa re ga pa da ni da sa ni da pa ga re ga pa da ni da sa. You must have observed ma is skipped in the ascending order. Sa ni da sa ni da pa ga re ga pa sa ni da pa ga re pa ga re. I must mention this is a common or well-known tune of Rag Mand, and this is a very famous tune in especially Warkari Sampradaya. There are a lot of compositions sung in Warkari Sampradaya are based on Rag Mand. So let's talk about Majhe Maher Pandhari. I'll go through the notations of every line. माझे माहेर पंढरी गप सा सा प ग रे ग सारे आहे भी बरे चा तेरी साग गप मध प ग रे ग सा सा आहे भी बरे चा तेरी प म प सा ध प ग रे ग सा सा. माझे माहेर पंढरी गप सा सा प ग रे ग सारे आहे भी बरे चा तेरी साग गप मध प ग रे ग सा सा आहे भी बरे चा तेरी प म प सा ध प ग रे ग सा सा. Let's talk about the first charan. बाप आणि आई गप रे रे गप दनी जानी दनी द. The same tune I referred in the rag phrases of Rag Mand just now. So बाप आणि गप रे रे गप दनी सा नि द सा नि द बाप आणि आई गप रे रे सा नि द. माझी विठ्ठल रखुमाई गप सा 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 नि पद सा सा माझी विठ्ठल रखुमाई गप सा सा नि सा द द नि द प द प ग प ग रे ग रे सा गप ध नि द. माझी विठ्ठल रखुमाई माझे माहेर पंढरी
Let's go with the second charan. पुंडलिक आहे बंधू सा 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 नि पद सा नि रे सा. Now the second charan is heading towards the last sa, higher pitch sa. पुंडलिक आहे बंधू सा 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 पद सा नि रे सा. त्याची ख्याती गाय सांगू प प प सा नि रे रे ग सा सा सा. त्याची ख्याती काय सांगू ग प सा सा नि सा द द द नि द प ध प ग प ग रे ग रे सा. So if you have observed, the cross line every time is the same tune, like माझी विठ्ठल रखुमाई ग प सा सा नि सा द द द नि द प ध प ग प ग रे ग रे सा. It is the same. त्याची ख्याती काय सांगू ग प सा सा नि सा द द द नि द प ध प ग प ग रे ग रे सा. ओ ग प द नि प द माझे माहेर पंढरी. Let's go with the next charan. माझी बहीण चंद्रभागा. So this is a little different tune than the first two charans. माझी बहीण चंद्रभागा सा सा रे मम. So this is the difference. This charan is heading to the ma. सा रे मम पद म प प. माझी बहीण चंद्रभागा माझी बहीण चंद्रभागा. करीत से पाप भंगा मम पद धनी दद. करीत से पाप भंगा ग प सा सा नि सा द द ध नि द प ग प प ध प ग प ग रे ग रे सा. So again the same tune comes in like first two charans. This is the cross line of the Abhanga, you can say. ग प सा सा नि सा द द ध नि द प ध प ग प ग रे ग रे सा. करीत से पाप भंगा माझे माहेर पंढरी. Let's go with the last charan. एका जनार्दनी शरण ग प सा 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 नि पद सा. So again this charan is towards last sa or the higher pitch sa. एका जनार्दनी शरण एका जनार्दनी शरण ग प सा 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 नि पद सा नि द सा 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 नि पद रे सा. This is the popular variation of the composition. एका जनार्दनी शरण करी माहेराची आठवण प प प सा नि रे 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 ग सा सा सा. करी माहेराची आठवण प प प सा नि रे 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 ग म ग ग रे रे सा. करी माहेराची आठवण ग प सा सा नि सा द द ध नि द प ध प ग प ग रे ग रे सा. So again this is the common cross line of the composition. करी माहेराची आठवण ग प सा 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 नि सा द द ध नि द प ध प ग प ग रे ग रे सा. ओ माझे माहेर पंढरी आहे भीवरेच्या तेरी.
So any composition of Abhang especially is expressive, like you have to focus on the expressions of the, or in Marathi you can say bhav of that composition. So while learning or while singing this composition or all the Abhanga compositions, we must uh, look at the bhav or expressions what we are putting forward, or what we are including in the composition, that are very important uh, while performing, because all these popular compositions are sung, but if they are not with that bhav or with that expressions, uh, it won't be, it won't catch the meaning line of the composer, you can say, or it won't catch the meaning line of the one who has written the composition. So we must focus on the bhav or the expressions of the composition. I am sharing the link of my full performance of Majhe Maher Pandhari in the description box of the video. You can watch the full video on the link to learn the Abhanga in a proper manner. Thank you so much.